Welcome. What's your name? Marina. You're from here? Okay. So, we have been discussing about the life of a yogi. Estábamos hablando de la vida del yogi. How is the life of a yogi? How he, how he lives his life. We were discussing that a yogi does not become attached to the actions that he does. Entonces hablábamos de que el yogi no está pegado a las acciones que hace. So the most important thing, for a yogi is to always remain in the state of yoga. Pues lo más importante para el yogi es establecerse en el estado de yoga. Yoga means union with the self, union with consciousness, union with Entonces, truth. yoga significa unión con el ser, con la conciencia, con la verdad. So if you have to always remain united or always remain absorbed with the consciousness, then you cannot be attached to anything other than the consciousness. Entonces, si tú siempre permaneces unido a la conciencia, no debes estar apegado a nada más que la conciencia. But we see that we are always attached to everything other than consciousness. Means we are not at all attached to consciousness. We are not aware about the consciousness, but we are attached to the body. We are attached to our mind. We are attached to ego. We are attached to our senses. We are attached to this world. So, entonces, si debemos siempre permanecer apegados a la conciencia, vemos que en realidad esto no es así, que siempre estamos apegados a otras cosas que no son la conciencia. No estamos apegados a la conciencia, no nos damos cuenta de la conciencia misma y estamos apegados a la mente, estamos apegados al cuerpo, estamos apegados a cosas del mundo. So, there should be a way by which we can be in this world, but we can be in this world, but we are not attached to anything of this world, but we are always in our self. Entonces debe haber alguna forma de permanecer apegados a la conciencia y estar en este mundo, disfrutando de este mundo, pero estar en el sí mismo, estar en el ser. So this process of moving from this world, this process of moving from the attachment of this world and going and getting settled into consciousness is called spirituality. Entonces este proceso de desapego del mundo y estar apegado a la conciencia, al sí mismo, al ser, se llama espiritualidad. And the state which you attain while you are completely in the consciousness or completely one with that consciousness is called yoga. Y el estado que logras, en el que estableces cuando estás apegado a la conciencia, se llama yoga. So this morning we were discussing that in the mind we have 5 doors. Esta mañana estábamos hablando de que en la mente teníamos cinco puertas. So with these 5 doors, we go outside this body, we go outside this world, we get connected with this world, and when we get connected with this world, we get attached there. Entonces, a través de estas 5 puertas, que son los 5 sentidos, conectamos con el mundo y nos apegamos a los objetos percibidos del mundo. So these 5 gateways are our 5 senses. Entonces, estas 5 puertas son nuestros 5 sentidos. We have eyes, we have ears, we have nose, we have tongue, we have skin. So with these 5, gateways, we get connected with this external world. Entonces tenemos estas 5 puertas que son pues los ojos, la nariz, la piel, las orejas. A través de los 5 sentidos, cada puerta es un sentido. So when you talk about the external world, what do we actually mean by external world? Pues cuando hablamos del mundo externo, ¿qué queremos decir? It is not what we see outside. No es lo que vemos fuera. External world means the objects of the senses.
El mundo exterior son los objetos de los sentidos, los objetos que están percibiendo los sentidos. Like the eyes perceives form. Como los ojos que perciben la forma, So form is the, form is the object of the eye. entonces la forma es el objeto que perciben los ojos. The ears, they perceive sound. Entonces las orejas perciben el sonido, So the sound is the object of the ears. entonces el sonido es el objeto de las orejas. Smell perceives, the nose perceives smell. La The nariz nose is the third object. percibe el olor, y el olor, la calidad de ese olor, las características de ese olor es el objeto de la nariz. The tongue perceives taste. So taste is the fourth object. Y la lengua percibe el tacto, así que el gusto, así que el gusto es el quinto objeto. And the skin perceives touch. So that is the fifth object. Y la piel percibe el tacto, ese es el quinto, la calidad del tacto, las características percibidas por la piel es el quinto objeto. So these are the five objects. Esos son los quinto objetos: Form, sound, forma, sonido, smell, olor, taste and touch. gusto y tacto. This is actually the basic world that we know. Este es el mundo básico que conocemos. So when we talk about unattachment, Cuando hablamos de desapego, we have to be unattached from these five, objects. debemos estar desapegados de estos cinco objetos. The moment we become unattached from these five objects, we see, En el momento que nos desapegamos de estos cinco objetos, we start to feel the consciousness within us. empezamos a percibir la conciencia en nosotros. So from yesterday we have been talking about this of unattachment, like we have to practice unattachment. Y desde ayer estuvimos hablando de practicar el desapego. So today when we were discussing, we just discussed one word, that yoga yukto vishuddhatma, one who is connected with yoga, or one who is always in the state of yoga. His heart is pure, his mind is pure. Entonces la práctica, la práctica que nos dio ayer es estar observando este mecanismo en el que los sentidos y los objetos de los sentidos funcionan de forma automática, y es un hablar, es un percibir, es un oler, todo es automático, ¿no? Y estamos en esta percepción, pero como conciencia hay un espacio y estamos observando cómo la naturaleza misma está en este movimiento. So it says that a person who is in the state of yoga, his mind is always pure, or his heart is always pure. Entonces hoy nos habla de la palabra yoga en relación a esto, y como aquel que está conectado con el yoga y que está en este estado de yoga, su corazón está puro. So what do we mean by a pure mind or a pure heart? ¿Y qué queremos decir con una mente pura, un corazón puro? Now when we see in the mind, we see this, we have discussed in the morning, we are just revising a little bit so that we can understand. So when we see in the mind, we will see that there are always desires. Entonces cuando ves la mente vas a ver que siempre hay deseos. Desires means that these five objects that we have talked about, form, taste, smell, sound and touch, these five objects in the mind creates desire. Entonces cuando la mente está llena de deseos, es toda ella deseos. Y cómo funciona los objetos percibidos, el olor percibido, el sonido percibido, el tacto percibido. Cuando está en la mente, cuando esto está en la mente, crea el deseo. Cuando la mente trae este objeto de olor, de sonido, de tacto, de gusto, esto es el deseo. So because of these desires, the mind loses its original form. The mind is always conscious. Entonces, por este traer estos objetos a la mente pierde su forma original. Porque la mente es siempre conciencia. Actually, there is nothing called mind. En realidad no hay nada llamado mente. Everything is consciousness. Todo es conciencia. But because of the desires, the mind seems to be a mind. Pero por los deseos, different from consciousness. La mente parece mente diferente de la conciencia. And because the mind has desires, so the mind is not pure. Y porque la mente tiene deseos, la mente no está pura. Now pure mind means a mind without desire. Entonces, mente pura significa mente sin deseos. So how can we reach
to the point where we will not have any desire in our mind. Entonces, ¿cómo alcanzar el punto en el que la mente no tiene ningún deseo? You know, the thing that we were saying in the very beginning, that when we start to observe and become the witness, not get attached to the objects, form, taste, smell, touch, sound, when we don't get attached to these objects, then we see that we have attained the state of desirelessness. Entonces, es lo que hemos dicho, ¿no? Crear esta distancia, este desapego y no estar apegado a los objetos de los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista. Este desapego nos vuelve sin deseo. Swamiji, how you relate this with the vibration? Desires means vibration. Desires means your... Sí, ¿cómo relaciona esto con la vibración? Because desires is vibration and because consciousness whenever is not... there is a movement, what does desire do? Cuando hay un movimiento, ¿qué hace el deseo? They take your mind from consciousness to the world. Te lleva tu mente de la conciencia al mundo. So your mind is always, your mind is because the mind is consciousness, so it is always in a state of stillness, calmness. Como la mente es conciencia, está siempre en estado quieto, calmado. But with the desires, Pero con los deseos, there is a vibration which is created within the mind. hay una vibración que es creada en la mente. And these vibration, and because of this desire, these desires takes the mind outside. Y por esta vibración, el deseo toma a la mente afuera, Through these 5 gateways that we are talking about. a través de estas 5 puertas de las que estamos hablando. So first of all, when we have desires, there is vibration. Así que primero hemos dicho que había vibración, había deseos. And the desire cannot stay at one point. It will start to move. It will start to, drive you into the external world. It will start to, transform the desire into action. Entonces, como el deseo no está quieto, vibra, va a llevar la atención al mundo externo, al movimiento y a la acción. So when the mind, which is subtle, Así que cuando la mente es sutil, it gets transformed into action, se which is transforma en gross. acción, que es grosso, ¿no? No es So sutil. there is a lot of energy which is, Hay which is mucha involved. energía. And that energy, with this energy there is a lot of vibration also. Y en el movimiento de la acción hay mucha vibración también, mucha So vibración. if you want to go back to your vibrationless state, Entonces, si tú quieres ir a tu estado de no vibración, you need to go beyond desires. debes de ir más allá de los deseos. Means you have to attain the state of desirelessness. Entonces, debes lograr establecerte en el estado de sin deseo. Understand? So, the first thing that we were discussing, that a person who is always in the state of yoga, he has a pure mind, he has a pure heart, Vishuddhatma. Entonces, la persona que está en estado de yoga, lo que hemos dicho es que debe estar con una mente pura, sin vibración. Then what it says? Vishuddhatma, Vijitatma. Then the next one is Vijitatma. Vijitatma means one who has control over his mind. Vijitatma significa aquel que ha controlado su mente. So when you will have a pure mind, Así que cuando tengas una mente pura, when your mind will be without any desire, cuando tu mente no tenga deseo, there will be no vibration. no habrá vibración. There will be always stillness. Estará siempre quieta. This mind, that still mind, is called the controlled mind. Esta mente quieta se llama la mente que ha sido controlada. So when you engage yourself into the state of yoga, Así que cuando a ti te llevas a ese estado de yoga, by observing yourself, observándote al sí mismo, al by ser, observing the mind, observando la conciencia, by observing all the objects, observando los objetos, by observing all the desires, observando los deseos, you see that you create a distance, from them. tú ves que creas una distancia de ellos. And you create a distance, you create so much distance that their presence
does not disturb you. Creas tanta distancia que su presencia no te distrae. Here is a question. We do? Yes. Sí, lo que quiero saber es que con estos sentidos, ¿no?, que tenemos, With the senses, I want to know. es como sencillo si estás en una cueva meditando, Is this if you are in a cave meditating? no tener apegos, Don't be attached. pero de nuevo en la vida, But at life, not the life, adaptándote a una sociedad, a esta sociedad, In a en mi society. caso, en la sociedad española, ¿no? Spanish society, Si yo estoy meditando todos los días if en you are casa solo, meditating every day alone, no tengo tentación, no tengo apego, vivo I don't have sereno. temptation, attachment, I'm setting. Pero el punto medio But de the estar en la middle sociedad point in con los the 5 society sentidos with the y la five vivir con la senses conciencia, and conscious, un equilibrio delicado. and is a balance, is a delicate balance. This is what we are talking about. De esto estamos hablando, dice. When you are in the state of karma, when you are not doing meditation, Cuando tú estás en estado de karma, haciendo acciones, no haciendo meditación, here poco a poco. Dice the aquí, meditation that we are talking about de la meditación de la que estamos is hablando, not practicing stillness. no está practicada en quietud. The meditation that we are talking La about is meditación de la que hablamos observing the mind. es observando la mente. Okay? So as I am observing my mind, Entonces, como en la medida que yo observo la mente, you don't need to stop your mind. no debes parar tu mente, You don't need to control your mind. no necesitas, You don't need to make your mind calm. no necesitas hacerla calmada. Okay? What you have to do is Lo que tienes que you have hacer to es, start to observe debes your empezar a mind observar tu mente from a distance. desde una distancia. Okay? So as you are observing your mind from a distance, Y la medida que observas tu mente desde la distancia, you will see the mind will not disturb you. verás que la mente no te distrae. Slowly, No te the mind will molesta. be, at a distance. It will start to Poco go a at a poco, distance from you. la mente va a estar en más And distancia. in meditation, you will always feel calmness. Y en meditación vas a estar siempre Okay? sintiendo Now, calma. Y cuando now, yes, I'm talking. Now you stop meditation. Y ahora paras de meditar Now you start to work. y empiezas a trabajar. So when you go to work, Así que cuando empiezas a there is a trabajar, lot of hay activity around muchas you. actividades alrededor tuyo, There's a lot of energies, there are a lot muchas of energías, sound. sonidos, Okay? There's a lot of vibration. vibraciones. These vibrations are in the external world. Estas vibraciones están en el mundo externo. Okay? You connect with these Tú vibrations conectas con estas vibraciones through the mind. a través de la mente. Okay? Now when the mind is at a distance, Entonces, cuando la mente está en esa distancia que has creado, okay, the mind can connect with them. la mente puede conectar con eso. But because you are at a distance Pero from the como mind, tú estás en esa distancia como conciencia de la mente, okay, your presence in the external tu world presencia en el mundo externo does not create any effect in you. no crea ningún efecto en ti. You will see Tú that verás when you are working, que cuando tú estás trabajando, you are quiet, estás you are silencioso, still. quieto, Okay, you are talking to people. hablas con gente Maybe people are arguing with you. y a lo mejor la gente te está discutiendo, te está Maybe there is a comentando, fight going on. y se están peleando, But you will see that you are always separate from them. pero tú verás siempre que estás separado de todo Very esto, far. de ellos, lejos. You are talking to people, Hablas con gente you are talking like before. y como antes. But while you are talking, you will En la see that medida you are que tú talking estás from a hablando, very, very, estás very, very hablando far muy, away muy distance. lejos. Understand? Sí. And thus you will see that you are always quiet, calm. Y vas a ver que siempre estás silencioso, calmado. It is not the mind which creates disturbance within us. It is no, not the no es la mente la que crea it is not the distracción. world No es el mundo which creates distance within us, que crea disturbance within us. que crea malestar. It is not the mind also which creates No es disturbance tampoco la mente with us. It is not also the mind. la que crea molestia. The only disturbance created is my connection with the mind. Lo único que crea molestia y malestar es la conexión con la mente, Okay. esa relación con la mente. If I am not connected with the mind, Si no estoy conectado con la mente, then the mind cannot do anything. entonces la mente no puede hacer nada. Okay? ahí muere el ego, entonces. Huh? Then the ego dies, dice.
The ego dies. Why the ego dies? ¿Por qué? Bueno, no lo sé, porque es como que puede pasar, ¿no? Si esa mente, ese yo, se ve de tan lejos, Y llega un momento ¿no? que yo no soy. Yo If no it's soy, so far, yo so no far, soy eso. then What is I'm the not ego? there. Para mí el ego es esa mente que quiere ser algo que no es. Es como una máscara, una careta que nos ponemos. Pero si te la quitas, Ego, yes, you're right. Ego is that part of the mind. Ego is Ego es that esa parte de la mente which says que dice, that I do this, I do that. yo hago esto, yo hago lo I'm the otro, doer. yo soy el hacedor, Okay, I'm the actor. soy el actor. You know, it is also a part of the mind. Okay, ego is also the part of the. It is that part of the mind which says that I am doing this, I am Esa doing that. parte de la mente que dice, estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Now, when you are far from the mind, Ahora, cuando tú estás lejos de la mente, You're far from esa the ego also. distancia, también estás lejos del ego. okay. So when you are far from the mind means when you are disconnected with the mind. Eso es cuando tú estás desconectado de la mente. Okay, mind means desires. Mente significa deseos. Okay, mind means desires. These desires become live, come to life only because of the consciousness. Estos deseos se vuelven vida, se vuelven vivos por la conciencia. I am conscious. Yo soy consciente. I am that consciousness. Yo soy esa conciencia. I provide consciousness to the mind, Yo proveo conciencia a la mente. and my consciousness is provided to the desires. Y mi conciencia provee los deseos. And thus the desires become, so powerful. Y por eso los deseos se vuelven tan poderosos. It is not the power of the No desire. es el poder de los deseos. It is my power. Es mi poder. I am the power Yo behind my soy el desires. poder detrás de los deseos. Okay? Because the power that the desires possess Porque is el not poder que los deseos is not tienen theirs. It's no my está power. ahí, es mi I am the poder. power. I am the energy. Yo soy la energía, Because yo soy el I am poder, conscious. porque yo soy conciencia. Okay? Now when I disconnect myself from the mind, Entonces cuando me desconecto a mí de la mente, I stop giving power to the mind. paro de dar poder a la mente. Okay? The moment I stop giving power to the El mind, momento que paro de dar poder, the desires also does not have any power. los deseos no tienen ningún poder. The mind, the desires, the ego, La mente, el ego, los everything deseos, slowly dies. todo poco a poco muere. Okay? The only thing that stays is consciousness. La única cosa que permanece es conciencia. So die means Morir Die means- significa, is not dying. no es morir. When I see my mind, Cuando veo mi mente, it is not because the mind is living. no es porque la mente está viviendo, It is because of delusion. es por la ilusión. Delusion. Like there is a rope. Es como hay una cuerda. In the night, Por I la see the rope noche yo veo una cuerda and I think that it is a snake. y pienso que es una serpiente. Okay? It is never a snake. Nunca ha sido una serpiente. But in the dark, I see this as a Pero en la snake. oscuridad yo veo la cuerda, yo veo la When serpiente. I see consciousness like a snake, Cuando veo la conciencia como in the una rope, serpiente y la cuerda, that is called mind. esto se llama mente. Here what happened? The snake is imposed. Esto que pasa que imponemos la serpiente a la verdad, ¿no? Imponemos Here the snake is superimposed on the rope, está isn't it? superimpuesta a la cuerda. But ahí hay una even cuerda. when the snake is superimposed, Pero the aunque snake does esté not exist. superimpuesta, no existe, nunca ha existido. isn't it? I'm seeing it is a snake, Yo but there is no veo snake. eso, pero no lo es. It will never be a snake, Nunca lo será, okay? But I'm seeing this as a pero snake. lo veo. In the same way, De la misma forma, the mind does not exist. la mente no existe. The mind does not. The only thing that exists is consciousness. La única cosa que existe es conciencia. And what about vibrations? Coming. Yeah. So the only thing that exists is consciousness. La Okay. única cosa que existe es conciencia. This mind that I see is because of delusion. Esta mente que It's veo because of ignorance. es por ignorancia, por ilusión. Because of ignorance, I see myself as the mind. Yo por ignorancia me veo a mí mismo como la mente. Okay. Why do I see myself as the mind? Because I do not see myself. ¿Por qué me veo a mí como mente? Porque no me estoy I am mirando a mí, no me ignorant veo a about mí. myself. Me estoy ignorando a mí. My
real nature is covered, Mi verdadera naturaleza and está that is why I cubierta cannot see myself. y por eso no me puedo ver. And because I cannot see myself, I see myself as a mind. Y porque no me puedo ver, me veo como mente. No me Okay. estoy mirando y me veo So como when we mente. say that mind dies, Así que cuando decimos que la mente muere, it does not, the mind does not die. la mente no muere. What happens is, I know that the mind does not exist. Lo que sucede es que yo sé que la mente no existe. I know that the mind has never existed, Y sé que la mente nunca ha existido. and the mind will never exist. Y la mente nunca va a existir. Okay? Pero sí que me relaciono con ella. Like the snake. ¿no? Yeah. Like the Sí, snake. a la Snake doesn't serpiente. Pero aún así, si se sabe que es la serpiente, pero para vivir en el mundo tienes que relacionarte con la mente. And he said, but to be in the world, you have to be in relationship with the mind. You don't have to do anything. Tú no tienes que hacer nada. You remain as a observer. Tú te mantienes como un The observador. mind, the nature will do everything. La naturaleza lo va a hacer todo. How did you come here? ¿Cómo viniste aquí? Did you come here on your own? Por el corazón. Dice, tú viniste aquí, Somebody directed you here. alguien te dirigió aquí. Okay. Dirigió aquí. Your nature Tu brought you here. naturaleza te trajo aquí. You did not come here. Tú no viniste aquí. Okay? So in this way, So, de la misma every forma, work that we do cada trabajo que hacemos is done by the nature. está hecho por la naturaleza. We don't do anything. No hacemos nada. Okay? So the more you become observer, En la medida que más te conviertes en the observador more de you esto, understand this phenomenon. en la medida que más entiendes cómo este fenómeno That I'm funciona not doing y anything. lo contemplas, de que no estás haciendo nada, Everything is happening. que todo está sucediendo, Like the sun is rising. como el sol que And se the sun is levanta y se pone. I'm not the reason. I'm No not the soy reason for the el sun to rise. que hace que el sol salga. Okay? This is a process Esto going es un on. proceso. The rains are coming, the rains are Las going. lluvias vienen y Okay? van. Everything is a process. Todo es un So proceso. in this way, life and death is also a process. De la misma forma, vida y muerte es un proceso. It's happening. Sucede. You are not doing anything. No haces nada. You are not taking bath, Tú no estás tomando nacimiento. and you are not dying. Y tú no estás muriendo. Okay? You are not taking bath and you are not dying. You think that you are taking bath, Tú piensas que has nacido. and you think that you are dying. Y tú piensas que has muerto. This is called ignorance. Esto se llama ignorancia. Because you think like this, Porque piensas así, that is why you see this world as real. ves este mundo como real. The moment En el you sentido de que es start lo que to tú eres. understand this, El momento que entiendas esto, the moment you start to understand that, well, I have not taken bath no he nacido, and I will not die, no me he muerto, then you will see that you are always conscious. vas a ver que siempre eres conciencia. La conciencia siempre There is está ahí. there is no illusion, there is no delusion, there is no ignorance, No hay ignorancia, ilusión, only consciousness is there. solo conciencia. Okay? So it says, Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya. A yogi always has a pure mind. El yogi siempre tiene la He mente has pura. total control over his mind. Why? Because he is not attached to the mind. Tiene un total control de la mente. Because he is porque not está attached to the mind, he has desapegado de la complete mente. control over the mind. He is not in a relationship with the mind. Yes. And that the question of vibration, Swamiji, Vibration is also not there. Vibration also is, if there is no mind, where will the vibration come? Consciousness. vibración. Bueno, un pensamiento es una vibración, una percepción es una vibración, porque no es esa quietud profunda, ¿no? Pues cualquier información que entra por los sentidos no deja de ser una vibración. En realidad lo es porque los mismos, Sí, sí, los sí. mismos átomos son... See, there is a very still ocean, okay? Hay un muy profundo, quieto océano Where there is no vibration. en el que no hay It vibración. is a still ocean. Un okay. océano quieto. Now you come to the beach. Y ahora vas a la playa There is waves, y hay olas. okay? These waves create surf. Y estas olas crean surf. Okay? ¿Sí? Now these waves are because of vibration. Entonces estas olas son por vibración. Okay? These waves are because of vibration. But in the deep sea, where is vibration? Pero en el océano profundo, ¿dónde está la vibración? So
The self is like the deep sea. El ser es como el océano profundo. You know, the beach where you see the waves is the mind. La playa donde ves las olas es la mente, Where there are many waves. donde hay muchas olas And you see that there is vibration. y ves que hay vibración. But if you go into the depth of the waves, Pero si vas a la profundidad de las olas, you will see that there is no waves. verás que no hay olas, It is only water. solo hay agua. The water which is in the wave is the same as the water in the deep sea. El agua de las olas es la misma que la del océano profundo. Okay? So it is only water, that's all. Es simplemente agua, Understand? So there is no vibration. no hay vibración. So, you know, whenever you talk about vibration, whenever you talk about disturbance, whenever you talk about distractions, these are only because you don't see yourself properly. Cuando hablas de distracción, de interferencias, es porque no te estás viendo a ti mismo. But the moment you start to see yourself very clearly, Pero en el momento que te ves a ti claramente, then you see that you're always quiet, you're always still. te vas a dar cuenta que siempre estás tranquilo, siempre estás Okay. aquietado. So now it says, Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya. Jitendriya means it has got its complete control over the senses. Quiere decir que tienes un completo control de los sentidos. No, we don't have control over the senses. No tenemos control de los sentidos, But a yogi has complete control over the senses. pero un yogi tiene completo control de los sentidos. Why? ¿Por Why? qué? Because he is an observer. Porque es un observador. Our eye sees, Los ojos ven, but we cannot see the eye. pero no podemos ver los ojos. But the yogis don't see through the eyes. They see the eyes that sees. Pero los yogis no ven los ojos, no ven lo que se ve, sino los ojos que ven. They don't hear the noise through the ears. No escuchan el sonido a través de los oídos, They observe the ears. ellos observan los They oídos. hear, you know, that they are the ear of the ears. Ellos son las orejas de las orejas. In this way, every experience that they have, they don't get connected with those experiences. They see, you know, they observe the person who is experiencing all this. Entonces, lo que ellos experimentan, o sea, no se conectan con lo que experimentan, sino ven el que experimenta. And that is why he is always in control of his senses. Y es por eso que tiene siempre el control de sus sentidos. Then it says, Sarva Bhutatma Bhutatma. He is the soul of all the souls of this universe. Es el alma de todas las almas de este universo. You know, whenever you talk about your soul, Siempre que hablamos de nuestra propia you say it's alma, my soul. decimos es mi alma. Then you say that his soul is different from mine. Decimos que su alma es diferente a la mía. Her is different from mine. La suya es diferente a la So mía. because you don't see your soul properly, Porque no ves tu alma propiamente. that is why everything that you see, everybody that you see that they are all different. Entonces todo el mundo que ves piensas que son diferentes. But like there are many waves in the ocean, Pero hay muchas olas en el océano. the waves appears to be different, Las olas aparentan ser diferentes, but all the waves are water. pero todas las olas son agua. They are all connected, they are all one. Todas están conectadas, son No, una. waves cannot exist separately. Las olas no pueden existir Waves is separadamente. just a phenomena of water. Las olas son un fenómeno del agua. In the same way, a yogi realizes that everybody in this universe is myself. De esta manera el yogi realiza que todo el mundo en este universo es el mismo. All the soul in everybody, in every plant, every animals, every living and non-living, all the souls, this is me. Todas las almas en los seres humanos, en las plantas, en el reino animal,
realiza que todo es él. And that is why, because he feels this oneness with everybody. Siente esa unidad con todo el mundo. That is why a yogi is a real lover of humanity. Por eso el yogi es un verdadero amante de la humanidad. What is love? ¿Qué es el amor? Love means the feelings of unity, the feelings of oneness. El amor son estos sentimientos de unidad, del uno. It is not fulfilling your desires. No se trata de llenar tus deseos. The worldly love that we know, it is fulfilling our desire. El amor mundano que conocemos se trata de nuestros propios deseos. But love means, when I feel oneness with all. Pero el amor es cuando siento esta unidad con todos. When I can feel that me and him, me and him, me and her, everybody is one. That is called love. Puedo sentir que el otro soy yo. So that is what the yogi feels. Eso es lo que el Sarva yogi siente. Bhuta Antaratma. That is, he is the self, he is the soul of each and every living beings or non-living beings in this universe. Es el alma de todos los seres vivientes y no vivientes en este universo. And kurban napi na lipyate. The yogi works, all the work that we do, the yogi also does each and every work. But he does not get attached to the actions. Now, what is called attachment with the actions? Dice, el yogi hace todo como todos, pero no se apega a las acciones. When we perform actions, we get attached to our actions. Cuando realizamos las acciones, nos apegamos a nuestras But acciones. how does a yogi not get attached to the actions? Pero como un yogi no se apega a las acciones. So, in these actions, there are three things which is involved. Pero en estas acciones hay tres cosas envueltas. One who is performing the action, that is the actor. Uno que está haciendo la acción, que es el actor. Next one is the action, Otro es la acción, the action that he is performing. que está haciendo la acción. And the third one is the result of the action. Y la tercera es el resultado de la acción. Now, if you want to get, unattached from the actions, Si quieres desapegarte de las acciones, there is a way, hay una manera. and that way is called karma yoga. Y esa manera es el karma yoga. Have you heard the name karma yoga? ¿Habéis oído del karma Now, what yoga? is karma yoga? ¿Qué es el karma yoga? When you perform any action, Cuando haces cualquier acción, always see that you perform actions because you want results. verás que siempre realizamos las acciones porque esperamos No, we want resultados, queremos algo. If I do something, I want something from, out of that. Cuando hago algo es porque quiero algo que vuelva, que me dé resultado. Tengo una pregunta con el karma yoga, porque yo, por ejemplo, personalmente, he dedicado mi vida a ayudar a los demás. ¿Lo dices o...? Sí, he has a question with karma yoga because he feels like he has given his life to help others. Y luego me di cuenta que era muy egoísta, And then he realized that he was very selfish porque hacía personas dependientes de mí. because I was made in people depending on me. Y aunque yo conscientemente no quería hacerlo, Very good. He consciously didn't want to do this. pues estaba pasando. It was happening. Y si tú tienes la conciencia de que existe karma yoga, And if you have the consciousness that you are doing karma yoga, ya no es desinteresado. it's not disinterested. But this is not karma yoga. Pero esto no es karma yoga, dice. The thing that you have done is selfless action. Lo que has hecho es una acción There is a desinteresada. difference between selfish charity and karma yoga. Es una cosa es caridad y la otra es karma yoga. Karma yoga is not charity. La karma yoga no That you es are doing caridad. for others, you are Que no giving estás things. haciendo, que That is estás not dando. karma Esto yoga. no es karma yoga. Karma yoga is what I am saying now. Listen. Karma yoga es lo que estoy diciendo Okay. ahora. Escucha. Now we talked about these three persons. Ahora estamos One hablando de estas tres personas. One is the actor, Uno es el actor like you, Como who has tú. done the action. que ha hecho la acción. One is the action La otra es la acción that you do. que And the hace. third is the results of the action.
Y la tercera es los resultados de la acción. Like you have done things, for others, Tú has hecho acciones por los demás, but everybody is not like you. pero no todo el mundo es como tú. What people do is they need results. Lo que necesita la gente es un They first of all resultado. they think that okay, I am going to get this, and that is why I will do this. Piensan, voy a obtener esto, entonces lo voy a hacer. So while doing the karma, while doing the action, while performing action, Mientras hacemos la acción, they are actually attached to the results of the action. están apegados a los resultados de la Okay. acción. So the first step of karma yoga is that just do your action, forget about the result. El primer the paso first en one. el karma yoga es tú haz la acción y olvídate de los resultados. So all the action that is coming to your way, Toda like from the morning to the night, Toda la acción que viene a ti desde la mañana a la noche, don't perform these actions for something, for a result. no lo hagas por un resultado. Just perform it to perform these actions. Hazlo para simplemente hacer la acción. Completely commit to the actions, do your best, do the karma with whole sincerity, with whole honesty. Even if it's for you. Yes, Haz la Yes. acción con toda sinceridad y honestidad. but Pero, don't get, Pero don't no- think about the results. pero no pienses en los resultados. It starts from brushing your teeth. I was Yes, thinking about yes. brushing my teeth. Empiezas con el cepillarte You los are dientes. brushing your teeth not for yourself, for the body. No lo estás haciendo por You are ti misma, lo responsible haces for por the el cuerpo. body. Tú eres la responsable de tu You have to cuerpo. protect this body. Tú tienes que When proteger este the cuerpo. problem is, you think that this is my body. It's not your body. It's a body which is given to you by the nature. Dice, el problema es cuando empiezas que es mi cuerpo. No, And es when tu the cuerpo. time will come, the nature will take it from you. Dice, es un cuerpo que se te ha dado por la naturaleza. En el momento que llegue Understand? la hora, la naturaleza So te lo va in a this sacar. time, you need to take care of this body. En este tiempo necesitas cuidar de tu cuerpo. Like I am given this tent. Es como que me han dado esta tienda. My people build this tent. Swami, you stay here. Mi gente me ha dado esta tienda, me ha dicho, Swami, sí, But estate after en 9 esta days, tienda. they will take off the tent, Pero los 9 días van a coger esta tienda. So when I am given this tent, what I will do is, I will try to keep it tidy, nicely. Pero mientras tengo esta tienda, lo que voy a hacer es mantenerla, que esté bien, que esté limpia. Okay, so, brushing the teeth, Cepillarse los taking a dientes, shower, ducharse, eating, comer. all of these are all karma yoga. Todo esto es karma yoga. Understand? Only thing is that you should not get attached to the results of those. Pero no debes estar apegado a los resultados. Don't do de it esto. for yourself. No lo hagas por ti mismo. Do it for the body. Hazlo por el cuerpo. Okay? So, the first principle of karma yoga is not to get attached with the results of your action. El primer paso es no estar Like apegado a los resultados somebody de la comes to acción. you and says, can you sing a song? Como alguien viene a ti y te dice, ¿puedes cantar una canción? You did not call him. Somebody came to you and said, can you sing a song? Tú no lo has llamado, él ha venido y te ha preguntado si puedes cantar una canción. Okay? Now, when you sing the song, Cuando cantas la canción, sing it with full heart, pero cántala con todo el corazón, with your full, full heart, with your full, sincerity. con todo tu corazón, con After you have done the toda karma, sinceridad. Cuando has acabado la acción, forget about it. olvídate. Then the next karma will come. Entonces la próxima acción vendrá, el And the próximo next karma. karma also the same way. Y el siguiente lo mismo. Like do the karma fully, in the full sincerity, Haz el karma con toda sinceridad and forget. y olvídalo. Okay? So while you are doing this, Mientras You know, haces esto, while you are doing this, you are just doing this karma and forgetting the results. estás haciendo este karma y olvidas los resultados. Slowly, you will see that you have started to realize that when I am doing this karma, I am not actually doing this karma. Something else is working through me. Poco a poco, ¿Ok? cuando vas haciendo esto, te vas a dar cuenta que tú no eres el que realiza la acción, sino que hay algo que está haciendo la acción a Then, través tuyo. then you realize that I am not the actor. I'm not the one who is